घुटने टेक दिए क्योंकि लोगों ने अपना हक छीन लिया। हमने देखा कि इससे पहले जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपना हक छीना, फिर हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वोट की ताकत से अपना हक छीना और अपने मैंडेट पे डाका नहीं पड़ने दिया। हालांकि पड़ा कुछ जगहों पे, लेकिन ज्यादातर अपनी बचत की है। पंजाब वाले नहीं कर पाए, सिंध वाले नहीं कर पाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने अपना मैंडेट चोरी होने से बचाया। गिलगित बल्तिस्तान ने अपने हकूक मांगे और मांगते चले गए, यूनिटी के साथ बैठे रहे और अपना हक लेकर उठे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है हम जानेंगे आज जनाब इमरान रियाज खान साहब से। इसके बाद दोस्तों मज़ीद तफसील से बात करेंगे। आइए पहले जानते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल कश्मीरी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चंद घंटे पहले कुछ खबरें आई थी और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दी थी, उसको अब तब्दील कर रहे हैं हम। थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी देर से अपडेट्स मिले। एक वीडियो रिकॉर्ड वजह ये हुई तब्दीली की कि पहले खबरें ये आई कि आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हो गई है। आज़ाद कश्मीर के लोगों के सामने वहाँ की हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की सरेंडर कर दिया है, उनके मुतालबात को तस्लीम कर दिया गया है और जो दो बड़े मेन मुतालबात उनके हैं वो मान लिए गए हैं। यानी उनको आटा मिलेगा 1000 रुपये का 20 किलो, सब्सिडी उनको दी गई है, और दूसरा उनको बिजली जो मिलेगी फ़ी यूनिट 3 रुपये, 4 रुपये और 6 रुपये तक मैक्सिमम उनको बिजली मिलेगी। तो सस्ती बिजली और सस्ता आटा, ये यूनिटी के साथ, इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ जब लोगों ने मिलकर एहतजाज किया तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। हुकूमत ने मुआहदा किया जो कौमी एक्शन कमेटी है उसके अरकान के साथ, और दूसरी तरफ जो काफ़िले थे वो जहाँ पे थे वो वहाँ रुके हुए थे और ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे थे। काफ़िले मुख्तलिफ इलाकों से जो आज़ाद कश्मीर के निकले हुए हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद के अंदर भी जो है वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और काफ़िलों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि असम्बली जो है वो मुजफ्फराबाद में है और इन काफ़िलों को वहाँ पहुँच कर धरना देना है और एहतजाज करना है। मुजफ्फराबाद कैपिटल है। हुकूमत ने काफ़िलों के पहुँचने से पहले घुटने टेक दिए क्योंकि लोगों ने अपना हक छीन लिया। हमने देखा कि इससे पहले जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपना हक छीना, फिर हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वोट की ताकत से अपना हक छीना और अपने मैंडेट पे डाका नहीं पड़ने दिया। हालांकि पड़ा कुछ जगहों पे, लेकिन ज्यादातर अपनी बचत की है। पंजाब वाले नहीं कर पाए, सिंध वाले नहीं कर पाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने अपना मैंडेट चोरी होने से बचाया। गिलगित बल्तिस्तान ने अपने हकूक मांगे और मांगते चले गए, यूनिटी के साथ बैठे रहे और अपना हक लेकर उठे। अब आज़ाद कश्मीर वालों को हम देख रहे हैं वो लगातार पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और तसादुम भी हो रहा है बार बार, और ये पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू हो जाते हैं जगह जगह। जब पुलिस उन्हें रोकती है वो नहीं रुकते, वहाँ पे तसादुम होता है, पथराव होता है, गोली चलती है, लाठी चलती है, आंसू गैस और वाटर कैनन, ये सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही है वो विजुअल्स में आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता। ऐसी शदीद फायरिंग हुई है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज़ में और कुछ मनाजिर में नौजवानों को गोलियां लगी हुई हैं और अब तक की इत्तला के मुताबिक कुछ लोग जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, जाबाक हो गए हैं। इससे पहले जो इत्तला आ रही थी कुछ पुलिस वाले और कुछ सिविलियंस दोनों तरफ के लोग जाबाक हुए थे, लेकिन अब जो इत्तला आ रही है कि जो फोर्स पहुंची है वहाँ पे मुजफ्फराबाद में, उसके बाद और जो रास्ते में मुख्तलिफ एरियाज़ में लड़ाई हो रही है, वहाँ पे लड़ाई के नतीजे में जो मनाजिर अब तक हमारे पास पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई हैं, इंटरनेट ही बंद है और किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा। जो क़यादत कल तक सहाफ़ियों के साथ राब्ते में थी अवामी एक्शन कमेटी की, वो अब सहाफ़ियों के साथ राब्ते में भी नहीं है। लिहाजा बातचीत के रास्ते भी अब बंद हैं, पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। इत्तलात ना आने की वजह से अफवाहें भी फैल रही हैं, एक बेचैनी में भी इजाफा होता चला जा रहा है, और कुछ ऐसे मनाजिर भी इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जिसमें लोगों को गोलियां लग रही हैं और लगातार शेलिंग हो रही है और ज़ख्मी नौजवानों को उठाकर ले जाया जा रहा है अस्पतालों की जानिब। ये भी बताया कुछ एनी शाहिदीन ने इन वीडियोज़ में कि कुछ शहादतें भी हुई हैं। 3 लोगों के बारे में अब तक कंफर्म किया मुझे एक सहाफ़ी ने कि वहाँ 3 लोग जाँ बहक हो गए हैं। ये मुजफ्फराबाद से इत्तला आई। अब पता नहीं ये
کتنی تصدیق کی جا سکتی ہے ان باتوں کی، لیکن حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ بالکل یہ احتجاج ختم کیوں نہیں ہوا جب مطالبات تسلیم کر دیے گئے؟ تو یہ ہے بڑا سوال۔ لوگوں نے گھٹنے ٹیکنے پر تو مجبور کر دیا حکومت کو، لیکن حکومت نے پھر بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق چالاکی کی، صبح تک تو حالت صحیح تھے، نوٹیفیکیشنز کو بہت ٹیکنیکل بنیادوں پر بنایا۔ اچھا، جو الفاظ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ایڈیشن کیا جائے ان دونوں نوٹیفیکیشنز کے اندر تاکہ آئندہ کے لیے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے، حکومت ان الفاظ کو شامل نہیں کر رہی تھی، کیونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق حکومت پاکستان وہی الفاظ شامل کر سکتی ہے جو الفاظ وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن جو چیز مانگ رہے ہیں آزاد کشمیر کے شہری اور عوامی ایکشن کمیٹی، وہ حکومت لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پہ آ کے معاملہ پھنس گیا۔ بظاہر تو میڈیا نے رپورٹ کیا، میں نے خود یہ رپورٹ کیا تھا، اس حصے کو میں مائنس کر رہا ہوں اس میں سے، اور یہ آپ سن رہے ہیں میری بات کہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں، عوام تک تو صحیح ہے، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے فوری طور پہ کہا کہ نوٹیفیکیشن اس طرح جاری کریں جس طرح ہمیں مکمل انصاف ملے، دودھ دینا ہے تو اس میں مینگنے نہ ڈالیں۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ ایک ڈیڈ لاک ہو گیا، مذاکرات ناکام ہو گئے اور پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کی رات جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے اور بڑی خدشات بڑی رات ہے، جب انٹرنیٹ بند ہو، معلومات تک رسائی نہ ہو، چیزوں کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں وہاں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ دونوں طرف سین اپروچ ہونی چاہیے، ٹیبل کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، اور معاملات کو انصاف کے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسانی حقوق کی بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے، اور کشمیری عوام کو ان کا حق دینا چاہیے۔ مزید خون بہنے کی گنجائش نہیں ہے، دنیا میں بہت بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی۔ ایف سی اور رینجر کی تعیناتی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی لاس کے تحت، لیکن اس کے باوجود لوکلز بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں اور قانون میں بھی شریک ہیں، تو اور لگاتار یہ اطلاعات آ رہی ہیں، پورا سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت اس معاملے سے نمٹ لے گی، حکومت اس معاملے سے نمٹ لے تو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے نارملی ان لوگوں کی بڑی تضحیق کی ہے، وہ انہیں ممی ڈیڈی سمجھتے رہے ہیں، تضحیق آمیز بیانات ان لوگوں کے بارے میں دیتے رہے ہیں جو مطالبات کر رہے تھے اور بیانات دے رہے تھے۔ اب جب وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں تو ان کے ساتھ دشمن جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ دونوں طرف سے آگ کو ٹھنڈا کیا جانا چاہیے اور مسئلے کا حل بیٹھ کر نکالنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی کشمیر کی تازہ ترین صورتحال۔ دوستو اہم سوال اب بھی وہی ہے کہ جب مطالبات مان لیے گئے تھے تو احتجاج ختم کیوں نہیں ہوا؟ اور دوستو جو معاہدہ یا ریلیف لکھ کر دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے احتجاجی کمیٹی کو، احتجاجی کمیٹی نے اسے ہیرا پھیری کیوں قرار دیا؟ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیونکہ وہ الفاظ اس نوٹیفیکیشن میں نہیں لکھے گئے جو احتجاجی کمیٹی چاہتی تھی کہ وہ الفاظ لکھے جائیں۔ اور اب دوستو اب احتجاجی کمیٹی اور حکومت میں یہ معاملہ پھنس گیا ہے۔ جیسا کہ عمران ریاض صاحب نے کہا، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، مگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہوئے۔ اور دوستو دوسری طرف انٹرنیٹ اور موبائل بند ہے، معلومات کی رسائی بالکل مشکل ہو گئی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ابھی کہنا بالکل مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ معاملات بغیر کسی تشدد کے حل ہوں اور عوام کو ان کا حق دیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی صورتحال کشمیر کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔